Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. First of all, thank you for joining our presentation tonight. We are from Group 8 and today we would like to present our material about professional emails. In this presentation, we will explain the definition of professional emails, the characteristic email etiquette, and some examples of formal email writing. We hope this presentation can help all of us understand how to write professional emails correctly and politely. Okay, let's begin the presentation. Sebelum pembahasan materi, kita ice breaking dulu ya guys. Cepat gambar nih, gambar yang pertama cepat apa gambarnya? Ya, terang. Ular. Kucing. Enggak, anjing tenggaraning, coba tenggaraning, guys. Ini gambar apa, guys? Ular. Dak. Trump. Ini ya jawabannya snack, ular. Next. Lanjut gambar kedua, gambar apa? Ayam. Ayo, gambar apa? Nyamuk. Duhon. Kucing. Benar. Cat ya, jawabannya kucing. Next. Gambar ketiga ini gambar apa? Jokowi. Daniel. Bebek. Ada lagi? Prabowo. Bebek. Oke. Next. Gambar yang selanjutnya, gambar keempat, gambar apa? Tebak. Sapi. Ada lagi? Udah. Bahlil. Ayam. Kuda. Udah. Betul. Next. Gambar yang terakhir. Erling Haaland. Burung. Pep Guardiola. Jalan. Cikal. Anjing itu anjing. Ikan cupang. Anjing. Babi itu mah. Koi. Betul ya. Jawabannya anjing. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. What is a professional email? Professional email is email used in academic or work situation to convey message formally and clearly.
Profesional email adalah email yang digunakan dalam situasi akademik atau pekerjaan untuk menyampaikan pesan secara formal dan jelas. Purpose of professional emails atau tujuannya, yang pertama, scheduling a meeting, asking question, following up communication, giving explanation, reminding deadline. Karakteristik, professional tone, clear subject, concise message, proper greeting and closing. Next, email address. Email addresses always have the @ symbol and a domain. Email address selalu memiliki simbol @ dan domain. Example, bob@yahoo.bh, jeffrey.amherst.britishcouncil.org, reversation@beachhotelburn.com. How to read, simbol email sama dengan titik dot underscore. Penjelasan, penulisan dan pengucapan email address penting dalam dunia bisnis agar komunikasi lebih profesional dan tidak salah pengiriman email. Starting and finishing emails. Formal versus informal emails. Formal, dear Mr. Piper, yours sincerely with best wishes. Informal, he, team, cheers, see you soon. Penjelasannya, formal email digunakan untuk dosen, atasan, atau perusahaan. Informal email digunakan untuk teman dekat atau rekan yang sudah akrab. Opening example, dear sir or madam, good morning Kim. Closing example, regards yours sincerely, cheers. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Muhammad. Kepada Muhammad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya bacakan. Making arrangement used when making appointment or arranging meetings. Digunakan saat membuat janji atau mengatur pertemuan. Useful questions. Are you free next today, Thursday? What time would you like to meet? Could you please let me know? Expression of time. On atau days, in atau month, juga years. At atau specific times. Penjelasan. Bagian ini membantu kita membuat email untuk meeting atau janji kerja dengan grammar yang benar. Next slide. Okay. Organizing your waiting. Emails should be structured to be easy to understand. Email harus terstruktur supaya mudah dipahami. Struktur email. Greeting, reason for waiting, request in information, closing, important press. I am reading to example. I am reading to ask for details. I am reading to Apple for a job. Penjelasan. Email yang rapi membuat pembaca lebih mudah memahami tujuan pesan kita. Next slide. Proofreading. Always check email before sending. Selalu cek email sebelum dikirim. Things to check. Spelling, grammar, punctuation, capital letters. Common mistake. Where, or where, meet or meet, start or stars.
Penjelasan, kesalahan kecil dalam email bisa memberi kesan tidak profesional. Next slide. Email etiquette. Email etiquette is very important in professional communication. Etika email sangat penting dalam komunikasi profesional. Email does and don't. Check recipient name, attach files correctly, keep email short and polite. Reread before sending. X don't use all caps. X don't send unnecessary emails. Penjelasan, etika email menunjukkan sikap profesional dan menghargai penerima email. Don, next, conclusion. Professional email is an important communication skill in academic and workplace environments. A good email should be clear, polite, concise, and well organized. Kemampuan menulis email profesional sangat penting untuk dunia kerja dan pendidikan karena membantu komunikasi menjadi lebih efektif dan profesional. Oke, next selanjutnya pembahasan materinya sudah selesai. Next. Oh, thank you. Oke, Anmas, dibacakan dulu soalnya. Nomor 1, what is a professional email? Silakan Anmas. B. Kita cek. Oke, benar. Jawabannya B, an email used in professional or academic situation. Next, nomor 2. Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Zaki Alif. Silakan. Which of the following is a characteristic of a professional email? Jawabannya apa? Jawabannya C. Oke, benar. C, clear subject line. Next. Nomor 3. What does the symbol at mean in a email address? Jawabannya apa? Erik udah mutakin. Silakan. C at. Oke, kita cek. Betul, C. Jawabannya at. Next. Number 4. Which greeting is formal? A, hi bro. B, hello dad. C, dear Mr. Smith. D, you friend. Aku bang, aku. Sudah, Zaki Alif sudah, yang lainnya. Aku bang, aku. Silakan Cika. Kurang bang. Jawabannya adalah dear Mr. Smith. Oke. Jawabannya C, dear Mr. Smith. Next, number 5. Which closing is informal? Saya. Silakan Deka, jawabannya apa? Cheers. B. Betul, jawabannya B, cheers. Next, number 6. Which proposition Aku, bang. is used with they? Aku bang. Oi, orang ngelau oke ngacung tadi, oi. Silakan. Yang udah jawab jangan jawab lagi. Kasih yang lain. Kurang bang. Deska. Silakan. C bang, C. On. C bang. Oke, bentar. Betul, on. Deska, betul. Next, number 7. Silakan acungkan tangannya. Which phrase is commonly used to explain the purpose of writing? Silakan mengangkat tangan.
I am writing to. B. Betul, jawabannya B. I am writing to. Next. Number 8. Why is providing important? Silakan yang mau jawab, angkat tangan. Yang udah jawab, jangan jawab lagi. Meme, silakan. B. Apa Meme jawabannya? B. B. Bapaknya. Betul. Meme jawabannya B. To avoid spelling and grammar mistake. Number 9. Silakan. Why should we avoid using our chats in emails? Jawabannya apa? Acungkan tangannya. Silakan nomor 9 ada yang mau jawab nggak? Sok yang udah jawab lah, boleh jawab lagi. Angkat tangannya. Anmas. Jawabannya apa? C. Oke, betul. Jawabannya C. It sounds rude or like shooting. Next. Last question. Number 10. Which is not a professional email situation. Silakan yang mau jawab, angkatkan tangannya. Yang udah jawab, yang jawab lagi. Sok yang belum menjawab, silakan. Deska udah, Reka udah. Saya. Anastasia, silakan Anastasia. Apa jawabannya? C. Oke, betul. Jawabannya C. Getting casually with close friends. Oke, next. Sekarang Esa ya. Next, sekarang yang esai. Question. Explain what a professional email is. Silakan yang mau jawab. Ada nggak yang mau jawab, guys? Meme, silakan Meme. Jadi email profesional adalah kayak pesan elektronik yang digunakan dalam konteks bisnis atau formal. Jadi beda dengan email pribadi. Terus email ini juga punya kayak karakteristik utama kayak alamat email yang lengkap, terus baris subjek yang jelas, salam pembuka formal, bahasa baku dan sopan, to the point dan juga tanda tangan. Oke, betul. Oh, masih ada Meme? Itu aja lah. Udah itu aja. Oke, sip. Betul ya jawabannya. Next. Number 2. Question. Mention 3 characteristics of a professional email. Silakan yang mau jawab. Aku Bang, boleh jawab Bang? Bang. Silakan Deska. Yang pertama tuh ada clear and formal language, dan yang kedua ada
proper structure and formatting. Yang terakhir ketiga itu yaitu concise and relevant content. Oke, betul, Deska. Next question. Number 3. What is the difference between formal and informal emails? Silakan yang mau jawab. Yang lain? Ada gak? Silakan. Silakan, Meme tadi angkat tangan, mau jawab. Meme. Kurang we, Du. Ayo, sok. Bang Rapi, silakan. Kalau kalau formal mah yang sekiranya yang bahasanya merendah dan sopan. Kalau misalkan informal mah yang biasanya digunain buat ke temen atau sekiranya emang buat ngebales pesan-pesan yang sekiranya emang ke orang yang lebih dikenal gitu. Oke, betul Bang Rapi. Oke, thank you. Siap. You are welcome. Next question. Number 4. Why is proofreading important before sending an email? Silakan yang mau jawab, angkatkan tangannya. Silakan, Anmas. Proofreading penting sebelum mengirim email karena membantu memeriksa kesalahan tata bahasa, ejaan, dan isi pesan agar email lebih jelas. Oke, betul. Next question. Last question, number 5. Mention 2 rules of good email etiquette. Silakan yang mau jawab, angkatkan tangannya. Du, boleh saya jawab gak? Silakan, Bang Raffi. Kalau misalkan etikanya ya mungkin yang tadi kan yang formal itu kan bahasanya yang digunakan berenah dan langsung atau direct ke apa yang pengen disampaikan di email tersebut. Kalau misalkan jatuh emailnya formal ya berarti harus to the point. Yang penting juga yang terpenting salam juga penutup dengan bahasa yang sopan sama typingnya itu tanda koma, tanda baca gitu harus diperhatiin. Itu sih. Oke, Bang Raffi, benar. Oke, sebelum ditutup, kita absen dulu ya. Agil Fadila. Agil Fadila hadir gak? Hadir. Ayo ya. Ahmad. Hadir. Almira. Hoak. Hadir. Hadir. Hadir Almira hadir. Anastasia. Hadir, Anastasia hadir. Anmas.
Hadir. Deska, Hadir Pak, hadir, hadir. Hadir Pak. Desti, Hadir. Erik, Erik, ada? Oh, Hadir, hadir. hadir. Oke. Igen, Igen ada nggak? Juwita, Tidak tahu, tidak tahu. Juwita hadir nggak? Hadir. Tasbi, Tasbi hadir nggak? Hadir, hadir. Oh, hadir, siap. Maria, Maria Yosefa, Hadir. Meme, Hadir. Raffi, Hei, hadir. Izin sakit. oke. Oh, Next. kurang Lin. Ya, Oh, Raffi hadir. oh. Eh, Cikal, Hadir, hadir, hadir. Faiz, Hadir, hadir, hadir. Kawah, Muhammad Ali, Hadir, hadir. Ayo, ya. oke, mantap. Irfan, Muhammad Irfan, Hadir, hadir. Hadir. Muhammad Ija, Hadir, hadir. Sehan, Hadir, hadir, hadir. next. Muhammad, Khairul, Muhammad Khairul, hadir nggak? Hadir, hadir. Muhammad Reza, Muhammad Reza, Hadir, hadir, hadir. Natasha, Hadir, hadir. Nixon, Nixon hadir nggak? hadir. Nixon, Norma, Norma hadir nggak? Oke, Ruri. Oke, Ruri. Fauji, hadir nggak? Raihan Fatir, Raihan Fatir ada nggak? Mereka, Hadir. Sundi, Hadir, hadir, hadir. Sudi hadir, hadir, Sudi hadir. Tengku, Tengku hadir nggak? Tengku, Victorious, Zaki Alif. Hadir. Oke. Oke guys, mungkin itu saja ya. That's all from our presentation about professional emails. We hope the material was clear and useful for everyone. Thank you for your attention and participation during this presentation. See you and have a great evening. Thank you everyone.